गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलंका पुण्यपुरी भूमी पवित्र तेथे नांदितो ज्ञान राजा सुपात्र ते आठविता घडे मा पुण्य राशी नमस्कार माझा माऊली ज्ञानेश्वरासी। क्या प्यारा भेजे इस दुनिया में गाऊंगे हरि का नाम। कितनी सुंदर महिमा बैठी सबको मेरा प्रणाम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु शिवालाल महाराज की जय। आदिमाया शक्ति की जय। बाल ब्रह्मचारी तपेश्वरी रामराव महाराज की जय। ईश्वर सिंह भगवान की जय। दीक्षा गुरु प्रेम सिंह महाराज की जय। बोलो रे भाई साधु संतन की जय। धने धने प्रभु तारी माया हो धने सेवा लाल बोल। धने धने ईश्वर तारी माया हो धने सेवा लाल बोल। धने धने बाबू तारी माया हो धने सेवा लाल बोल। जंगलो चढ़ मुखेरी वाजाओ धने सेवा लाल बोल। जंगलो चढ़ मुखेरी वाजाओ धने सेवा लाल बोल। लंगड़ो आयो मंदिर में लंगड़ो आयो सेवा लाल बोल। धने धने रघु तारी माया हो धने सेवा लाल बोल। धने धने ईश्वर तारी माया हो धने सेवा लाल बोल। लंगड़ो चढ़ रे मुकेरी वाजाओ धने सेवा लाल बोल। ए झूठो संसार आपणो झूठो आए सेवा लाल बोल। झूठो संसार आपणो झूठो आए सेवा लाल बोल। गणेश लाल सिंह राठौड़ ताड़ी हथनूर। हाँ हमारे भाई सामती 21 रुपया देनी। धन्यवाद धन्यवाद। भजने शुरुआत मेरे भाइयों का अपनो संसार छ संसार आणि संसारे माहिती रघुनाथ महाराज चले गो अपनो झूठो संसार छी कोणी काही कारण मेरे भाइयों कि झूठो संसार आज और हाँ बेटा बेटी हाँ अपनो भाई आज अंदूर माहिती चले गो
काही न बरो जीव कोवी हाव नी कोणी काही काय पण नियर एक शरत वेती वेती हा हाव काही वेती काय वेती एक महाराज? पोतीर कार्य करू के ताणी करण चले जाऊ अरे जीव जाय ताणू सदा पोती पर्या जिवाळा घालो घणो जिवाळा येतो कोणी काही फार तुटो येतो तो हाव हा हाव जनावर डोकरी गुजर गिजन आयो हाव नी महाराज हाव थोडा थोडा तबे पिला गुमार थोडा खराब बेरी बिगडती जारीस कोणी काही हाव होते ती आज एक म्हणा आयो हाव आज ये गामेर में थोड़ा वाला हाव. एक कार्यक्रम रो होता न कार्यक्रम की तो माती वेही नहीं करता वेनी आत्रा भी हाव हारगो तो भी दीतरी भजन की दो पण किदो छोड़ो कोनी भगवानेर नाम कोणी काही हाव नाम लेतो लेतो चले गो हा करनी झूठो संसार झूठो संसार झूठो संसार आपणो झूठो सेवा लाल फूल आए झाडे ना फूल सेवा लाल देखौली दी यारी मारी देखौली सेवा लाल देखौली दी बाई मारी देखौली सेवा लाल झूठो सारे आपणो झूठो सेवा लाल बोला ई झूठो संसार छ आपण एक बीज लगावाचा हा आणि निकळे पाणी पडगो तो निकळच निकळत पण मोठो पडच हा पण लाड करावाचा हा बनी जसे नमुनारो रघुनाथ महाराज हा लाडे बाल बच्चा लाडेती कोणी काही ओसो प्रेम येती हा मग का केरो तू का झूठो हमारो मारी देखो मारी फळे ना डोस मारे सेवा फूल सुंदर फळ रोक सेवा लाल फळ सुंदर फुल रोक सेवा लाल अरे सुंदर फुल सकला गो म्हणे फळ कसे कसेक नवी एक लागो मग का केरो तू का संसारेर बारीम केरो तू हा बनी हा हा रघुनाथ महाराज हा कोणी काही हवं. असो सुंदर फूल वेतो पण वन याडी देखली दी देखी पण फळ कसे नाही आहे न कोणी काही हव आणि व फळेन जतन किती जतन किती व फळेन आबे ताणू जतन किती किती पण काय वेगो पचो फळ मोठो वेगो वेगो आणि व फळेन फोडन दिटी फोडन मारी मारी पळेना डोस सेवा लाल मुंडो पाडी कोबल मुंडो पाडे सेवा लाल
को दन शेमळेर झाडेन जतन किदी किती अरे फुल पागो करतानी वन डोच मारी डोच मारन डिटी मुंडो फाडन बेसगी बेटी आणि माहिती रस रड जाय हा करतानी मुंडो फाडी मुंडो फाडी फाडी तो पण काय अगो पण वो माहिती तो रस कोणी निकळो पण कोणी काही काय अगो मुंडेर माई कप भरागो कप भरागो पण बाई विचार किती किती लागी यारी मारी रोए लागे सेवा लागे बोला रोए लागी यारी मारी रोए लागे सेवा लागे बोला जुडो सारे आपण जुडो सेवा लास्टे प्रिया झुटो संसारची हवे संसार रावावे नेटका कुटी न दिसावे फाटका कोणी काही हवे हे संसारे ना आसोर काढून लागच खूप जोडणं लागच हवे हे संसारे बारीम खूप विचार करून जर लागच जर वे जाऊन लागच कोणी काही संसारच असो संसारच असो हा. आणि हे संसारे माहिती पार वेतानी रघुनाथ महाराज हा कते ती आहे तो अन कदगो कोणी काही हवे. आपण आतेर कोणी आपण छेनी हम वासी उस देश के ज्या परब्रह्म का खेल दिया जला अजब का तो बिन भाती बिन तेल अरे कबीरा हम वो देशेर हम वो देशे ती आए वो देशेन चले गए वो देशेन चले गए આપણો ઈ ગામ ખાલી નામે પૂરતા છે हवे ઈ ગામ नामे पुरता छे નામે પૂરતા છે हवे કોની કઈ हा પછી એ નામે પૂરતા એ ગામે માં રેર છે ની તો આપણો ગામ દૂસરો ગામ દૂસરો કોની કઈ हवे આપણો ગામ दुसरो छे દૂસરો છે हवे પણ ફક્ત આપણે 4 જણ રે સારું आयचा ये गामे में रेर છે हा कोनी कई हवे हवाली कोनी हमारो महाराज के दिनो को कि आप दूसरो महाराज आज कोई छेनी छेनी कोनी कई हवे पण वो तो कोई न कोई भळेवाळ છે कोनी कई हाँ हा करनी जीवन जिंदगी सोने सरीक છે आणि एक बार मळी चाप दुबारा मळे नी दुमारा મળે ની दुमार મળે ને आज सारी रात नामेरो दान છે रघुनाथ महाराज रो हवे सवार अन्न दान છે हा कोनी कई हवे नी आणि ये कुटुंबे माहिती काही कोनी कई हा अबलार 3 भाई हा 4 बहने हवे बेटी बेटा हा दी बेटा हा एक बेटी जेरो परिवार हा आज बाप के जागा कोनी रेगी रेगी कोणी कोनी काय सुनो छे सुनो आंगणो वेगो वेगो कती गामेन जाव हा तो फोन लगाओ बा कच्ची कच्ची. हातनापुरेर कार्याम छु हा ताडी हातनुरेर कार्याम छु वा वा कोनी काय हवनी पण आगाऊ कोनी गो गो कोणी पण मग कार्या पर चुकरतानी फोन कई कोण आईवीए आयो कोनी काय हवे. संताचे संगती मनु मार्ग गती अकळावे श्रीपती तो येणे पंते कारण संतेर संगतेर माहिती चलगो चलो गो कारण वन भाग्य मळो हा नाजेरो दनोर भागेर छ वा वा कारण भजन करेर छ कक कोनी काय हवे પછી जिंदगी दुमार मळेवाळ છે ની मळे नी कोनी का हवे. आज भागेरो दन छ छा करतानी आज हा आपण वर घरी आंग आयचा सवार आज पोवारेर घरी वीज कळकी हा. सवार केरी तरी घरे घरे कारण जिंदगी सोने सरीची उकेळ कुरेन चलगो जकोण. कुरेन जायर छ हा. दिदने रे जीवने मा कुरेनो कुटल दारू जीवने मा बोल बोल चले जाणू वा भाई वा कुरेणू चले जाणू रे हवे कुरेणू पुरेणू आजचो रेन चलो गो अब कुछा आपण हा अब कुछा कोणी का आपकू बेटेचा. आपकू बेटेचा आज बेसे सवार बेसेवाळ कोणी हवे पण कुरेन जाणो कु जाणू करतानी भजने बदल हमारे बापराव पोहार हमारे रघुनाथ तेरो नानक्या भाई
मास्तर साहेब राव ताड़ी हातनूर रे सामती 51 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद हा कुरियन चले गो कुरेन गो कोणी काही हवे. दसो माळी फुला तोडे न दारे देखतानी न रे फुल रो रो बोल बोल भाई हॅलो साडे रोपा कशी वर जाणू आकुरे चले जाडो आकुरे को चले जाडो कसो माळी फुला तोडे न दारो वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई येऊला देखतानी न रे फुल रो रो बोल बोल साडे रोपा कशी वर जाणू आकुरे चले जाडो दे जाने रे जीवरे आकुरे को चले जाडो हमारे शंकर जादव हमारे रघुनाथेरो भेनोई रेवाड़ो ताड़ी हाथनोर ओरे शांति 101 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद हनो हमारे गणेश जादव रेवाड़ो ताड़ी हाथनोर ये हमारे भतीजे शांति सुधा हेलो 21 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत हवे करण केर छ कुरियानो चले अरे जाओ रघुनाथ कुरो हमारे महाराज को हाँ नानक्या सिचियारे थी सदा एक अगौर बात को नहीं बोलो कोनी बोलो વાત સહી છે હમે ની માલમ છે અને વાત સહી છે छे કોની કઈ હવે હું કુરેન ચલે ગો कू चले गो જુદ આપણે લારે વાળે કુટુંબેન રેર છે हाँ કરણ કેર છે काक એ ભાઈઓ હા? અરે આપણે થોડા દનેર પામણ છા दीदनेर पामण छा हाँ हसेपली हाँ हमारे प्रकाश राठौड़ हाँ वार्डन साहब हाँ वार्डन साहेब हमारो कवडू मोडवा पेरो बेटा रेवाड़ो हासेपली आणि उटनूर हाँ. ओंदूर शांति सदा 101 रुपया देने की हुई धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत करण काही केरो चुमा काय हाँ हाँ जसो माळी फुला तोडे न दारे बोल बोल हाँ हाँ आहा, बोल बोल देखतानी न रे फूल रो रो वाह भाई वाह भाई वाह साडे रोप कशी वर जाणू आकुरे को चले जाडो आपुरे जीवरे आकुरे को चले जाडो हमारे श्रावण राठौड़ हाँ मास्टर साहेब हाँ लेक्चरर लेचर रेवाड़ो उटनूर आणि सोनापुर ये हमारे भाई सामती सुधा 51 रुपया देने को धन्यवाद धन्यवाद वाह वाह अरे फूल बनगो रघुनाथ फूल बन गो माळी महाराज फूल बनगो हवे हनुमान माळी तोड़े गो तोड़े गो माळी कू आए तो कू तोड़न ले गो लेगो रे हवे तोड़े गो तोड़े गो कोणी काही हवे आपण कलिया छा कलिया हवे सवार आपण फूल बनेवाळ छा અને આપણે બી માળી હાનું ઓલડા લઈને આવળો તોડે ને બાગે માં कोणी काही હવે हमारे अरविंद भाऊ कचा કચે काही कचा हमारो भाई કાઈ કચે भिया ભિયા आपण थोडा दनेर पामण छा ભિયા મસ્ત રેણું મીઠે દાગ બોણું ભિયા મસ્ત ફૂલે નહીં રેણું કચે फक्त बोलेरोच मिटो चावच બસ मुख्या કાઈ ચાય ની કલાગુ પીસા ચાય ની ધન ચાય ની દौलत चाय ની કચું मनी अरविंद क्या पिसा कमाणू कतो હા मिटो बोणू लागत વાહ 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 વાહ. मिटो बोले ती મુંડો ઘસાય ની कोणी काही હા ज्ञानेर दिवो વલાય ની કનાઈ मिटो बोले वाले दिवो कनाई लागनच रच હવે कारण मेरे भाइयो હા माळी धसगो ધસગો कलिया छा पण કલિયા हसरेचा हसरेचा सवार फुलमणाचा ભણાचा काय करीती धन दौलते કાઈ કરી છે होत મર્યા तो संत हानुके કાઈ કે तन धनेरी का कर रे बडाई
फरी हटडी सांगे तारू उठ जाणू चले जाणो इदाने रे जीवने भले भले चले गे राजा गोसाई रे राजा गोसाई फरी हटडी सांगे रे कानू उठ जाणू चले जाणो धन धनेरी का कर रे बड़ाई बोल बोला भले भले चले गे राजा गोसाई हवा हवा हुकम चले गे रे खूब चले गए राजा डॉक्टर रामराव महाराज चले गो चलो गो देखे देखे रे माई हाँ हाँ? राठौड़ रमेश चले गो कोणी काही हवा देखे देखे हम जालम सिंह सरपंच चले गो हाँ देखे अरे देखे लोक चले गे आपण राष्ट्रीय बिचार. कवी प्रेमदास महाराज चले गो आपण काहीचा आपण कायचा खनी काही आपण काय काय करत हो धंदवलतेन हवे हा हा फक्त मनी क्या हा आचो बोलीचे आहे हवा मिठो बोलीचे आहे संसारे सार तो काही बी कणू लागच कणूच छऊ खोपा मांडे तो माई बाल बच्चान काणू लागत लागच आहे पण काही भार बी वसोत चावच चावच आहे कोणी का हवे कारण केर छई जीवडा कसोच कसोच आहे हा हा येई जीवडा कमारे रोगडिया बोल बोल फुट जाया फेर रे कोणी जोडी आवेंडो कोणी जोडी कुडेरी कटडी न मेल जाणो चले जाणो दिवाळे कोणी जोडी वारे ढोलकी कुलेरी कटडी न मेल जाणो चले जाणो शाबास रे शाबास दिवाळे राठौड़ हमारे दुधराम भैया रेवाड़ो हसेपली ये रे सामती 21 रुपया देंगे धन्यवाद धन्यवाद हेलो राठौड़ गणेश तारो रघुनाथ हाँ हाँ हमारे रघुनाथ महाराज रो जमाई वरे सामती 51 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत हयो हनोज हाँ ये रामनगर रो डाव गणपत जाधव रेवाड़ो रामनगर ये भजने बदल 21 रुपया देंगे धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत मेरे भाइयों अभी काई को यार सारू काई करो तो थोड़ा दंड रहे सारू काई करो छो हाँ काई करो छो काई करणो संत तो के काई के ये सारू उत्तम करो धर्म करो धर्म यही धर्म रे आए वालो काम बोल बोल सावड़ो वसतो सुखा जानो आकुरे रो चले जानो ये जोड़ी पूरे रो चले जानो ये रे सारू उत्तम करो धर्म वाह
धर्म रे आए वाळो काम હવે હવે કોની કાઈ આ ધર્મ કામ આવશે કામી આ વાળો છે હાવ ની ધર્મ કરો ધર્મ કાઈ મન કે આવે તો રે કાઈ મન કે આવે તો રઘુનાથ महाराज વાહ 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 ચાલતે મન કે બોલતો તો હા હવે अरे હા કાઈ મન કે આવે તો રે હવે अरे पोलिसर तो काम करतो तो વાહ पण ઢોલકી में अरे हजार मन क्या ढोलकी बजातो तो વાહ વાહ વही નામ છે હા આવ ભૈયા બેસો પાણી પીઓ જાઓ आणि ये तेर नाम कतमळ ઈ નામ મળે જ કાઈ हा કાઈ કરું કચું એક એક केना વાર मदत करू को तो काही जो कोणी दोई हाते सारा ठोकणू को तो काही मजाक कोणी છે ની पण કાઈ संताची संगती મનુની માર્ગ ગતિ कोणी काय અકળાવે શ્રીપતિ તો એને પણ તે कोणी काय हाव, ये भगवान मेरे छे। भाइयों हाँ। आवडा ढोलकी मारन भी गळे माळच દેખ લો ટનટન છું वन काय मळो હું ટનટન પાલ છું हा આ પણ સુખપાલ છા ओत रेवाळो खुर्ची बेसवाळो कोणी काय काय हा, करत का छे? वर्णन करायचा का यार बारीम संत के કાઈ हा હા ही भागेती मळोच મળો છે એક બાર पुन्हा मळे नी મળે ની कोणी काय હા ઈ જેવડા મળે ની जीवडा मळे नी મળે ની हा હા भागेती मळोच મળો करण संतेर संगती जाऊ लागजी बापू चले गो ચલો ગો छोड़ा गो छोड़ा गो હા बापू छोड़ा गो मारी आवेली ना બોલ બોલ काही के गोरे बेटा बोली ना यारी मारी रो रे डाले बाबू वरदा डाले पावले छोड़ा गो अल्लाह બાબુ થોડા ગો મારી હવેલી ના के गोरे बेटा બોડી ના यारी मारी रो रे डाले मा बाबू वरदा પાઉલે પાઉલે आओ हो ईश्वर नगर કાકી મોટી આડી काकीरन मोठी आडी હા દોઈ વડી તું 20 રૂપિયા દે મારે 20-20 रुपया ઈશ્વર नगर ईश्वर नगर धन्यवाद धन्यवाद હા प्यारे भाइयों हाँ। भजन का करो छू કાઈ रघुनाथ महाराज बारी में बोल रहे था छोड़ गो छोड़ गो आप छोड़ गो कोणी काही मारी हवेली अरे ओंदून छोड़ गो हमार सुरेश दिलकरी इंस्टा छोड़ गो छोड़ गो हवाली रो रहे थे उन पकड़ पकड़ हाँ? हवा काही केरो वी काई के रोवी आत्मा साथीदार चलो गो और भी आत्मा काई के रोवी है करण हाँ अरे वो तो छोड़ गो छोड़ गो अपन भी थोड़ा कन कन ला हाँ आवरण ला कोणी काही हावनी करण केर छ के अरे एकदम जानो छ जानो छे एक बेटी दी बेटा हाँ हाँ हवे 3 भाई 5 भेनेरो परिवार हाँ किशन राठौड़ रेवाड़ो हाँ हाँ सकरू हाँ और शामती 50 रुपया धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत पोहार महेश हाँ पोहार महेश और बाप टीचर साहब बापूराव और शामती हाँ हमारे रघुनाथेरो भतीजो वरे शामती 101 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद थोड़ी वेळा थोड़ी भी मन वेळ केतो जो कारण केर छ छोड़ा गो बाबो थोड़ा गो बड़ी हवेली ना काई के बोले बेटा बोड़ी ना के गोरे गामे वाले बाबू हरदा पाउले पाउले हमारे वीरा बाबू हर दाए रोलू तुम्हारे वीरा बाबू हर दाए रोलू तुम्हारे वाह भाई वाह वीरा बाबू हर दाए रोलू तुम्हारे वीरा
प्यारे भाइयों आबे ताणो जो भी भूली चुपी वेगी भी है मोहन महाराज येती हात जोडून विनंती छ आजरो आज स्टाफ किदे किदे दुमार करेर छे ने आगाडीच केजो लागस प्यारे भाइयों एकच गाम कोणी असे हजार एक आबाळ हेड जत्रा गाम छोत्रा गाम एम फरिया पण आजेरो थोड़ा दुख वाटो पच केर रचू मै केम केर रे प्यारे भाइयों नासिवंत जाणार सकळ आयुष्य खातो काळ सावधान हा थोडे थोडा दंड रेगेचा आपण हवनी ज्यादा कोणी रेगे थोडा थोडा रेगेचा आणि थोडा दनेन गाटेरच हव जीवन जिंदगी सोने सरीकच हव पुन्हा मळेनी मळेनी आणि मळेवाळ छेनी मळेनी. एक भागेती मळोच हाव. आणि तमार हम बाल बच्चाचा हा तम बेटे जो को हमारी याडी बाप चो हा ये बेटी जो को याडी से तम हमार बाप चो हव यार मैं हमार थोड़ा बहुत काही भेजावच हा तम खोळे में लेणो आणि तम हमें आशीर्वाद देणो तो हम आंग जाया खाळ्यापूर आयो थोड़ा बाजू सरक वेरा ले जाया करता आणि तम के वाळ छो हम तो छपड़के से खुद जाए आणि वेरान चले जाए पतलार काही करे वाळ छो करण शिवादास महाराजे आहो जे रोदन सवार कोणी मळे पराणिया सवार सजो कोण आज छे नी भजन सांभळू लागच कोणी काही सहोली जाए मूर्ति रघुनाथ महाराज मूर्ति चलेगी कीर्ति ना अपना आवाज बोल रेचा सहोली जाए मूर्ति ना कोणी बाळे भराणिया कोणी रे कसेन केरेचा पुन्हा भळेनी कोणी काही बहोड जाया पकेरू कर खाली विये पराणिया खाली रे विये ही घर खाली वे जाळो घर खाली आज रघुनाथ मंडप खाली था संतोष हमारे ये भजने बदल रेवाड़ो खंडाला ये भजने बदल 51 रुपया देने के धन्यवाद धन्यवाद मैं का कह रहा तू वह जाया पके कर खाली दिसे पराणिया हमारे सरावण राठौर लेक्चर साहब ये भजन काई चीज छ ये भजने बदल 51 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद हमारे शोभाबाई रेवाड़ हमारे शोभाबाई ये भजने बदल 51 रुपया देने की धन्यवाद धन्यवाद दूध माटी रो पुतळा कोणी येतो पण बलार छेनी रोले
पोहोचला रे ती लोक वा भाई वा हरी वादे करिए भरणिया वादे करिया केरो मोहन वाट अरे भाई पुन्हा कोणी मळिये भरणिया रे मळिया करताड़ी में हमारे रघुनाथ महाराजेर बदले प्रिया मन जो वेळ दिने हमारे बंकटलाल कलाकार मन क्या अनवरे आत्मा न सुख शांति देणो मारवडी थी वो भगवाने न प्रार्थना करजू बेटे जे हमारे पामणे वडी थी शेर वडी थी वो भगवाने प्रार्थना करा एक आत्मा तारकनाई छ अनवना अचो जागा देणो भगवान के ताणी जो भी है भगवान तू हाय तुझा पशी मी जागा चुकलासी मैं जागेर चूक गयो तो तू समा करेस भगवान करताणी में मारे कार्यक्रम में ना त महागारी लिजू जय शेवालाल जय शेवालाल जय शेवालाल।